الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم لقائه. Para jamaah sekalian, para santri, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita kehadiran seorang ulama dari Makkah, beliau Syekh Hilal bin Shaddad Al-Muqairi hafizahullah ta'ala. Sedikit membacakan biografi beliau. Beliau menyelesaikan kuliah beliau di sarjana di Universitas Ummul Qura di Makkah Mukarramah di Fakultas Dakwah jurusan Akidah. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3-nya di Manajemen Pendidikan. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Dakwah di Kota Farid. Kemudian beliau juga saat ini menjadi imam di salah satu masjid di Kota Makkah, Masjid Al-Khaifah, sekaligus menjadi khatib di sana. Kemudian tidak perlu berpanjang lebar. Wa aqulu lakum bi syekhina marhaban bikum fi hadzal ma'had al-mubarak ma'had Ibn Abbas as-Salafi wa aidan fi hadzal masjid al-mubarak masjid Baitul Mustafa fi mantiqati Batu Limona Masalah Surabaya. Wa natrukukum ma'a muhadaratin tahta unwan Fadlul Quran wa ahamiyatu tadabburihi. Wa li Syekhina Hilal bin Shaddad Al-Muqairi falyatafaddal mashkuran ma'juran. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أيها المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر الذي أسأل الله عز وجل أن يكون شاهدا لنا لا شاهد علينا وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. Setelah Syekh membacakan puja dan puji syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau membacakan awal surat Al-Kahfi. Kemudian beliau bersalawat dan salam kepada Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga membacakan khutbatul hajah. Setelah itu beliau memberikan salam kepada kita, memberikan salam tahiyatul ahlul jannah. Ucapan salam yang diucapkan oleh ahlul jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu Syekh memberikan
sambutan kepada kita semuanya, ahlan wa marhaban bikum, selamat datang di majlis yang mulia ini. إخواني الكرام، إن الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب القرآن العظيم، القرآن المجيد، القرآن العزيز، لما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أنزله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن عبادة العباد والأشجار والأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولهذا قال جل وعلا: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Beliau memulai kajian ini yang berjudul dengan keutamaan Al-Quran dan juga pentingnya mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menurunkan Al-Quran, di antara salah satu tujuannya adalah yukhriju minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, min ibadatil ibad ila ibadatillah Subhanahu wa Ta'ala, dari menyembah sesama manusia, menyembah sesama makhluk kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. ولهذا الله القرآن عجيب، عجيب في ألفاظه، وعجيب في كلماته، وعجيب في أحكامه ووعيده وقصصه. ولهذا قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Al-Quran merupakan sebuah keajaiban. Al-Quran seluruhnya keajaiban dan merupakan mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran: "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal." Kalau seandainya kami menurunkan Al-Quran ini pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, maka khashi'an, dia pun berpatuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بل وصلت عجائب هذا القرآن: قل أوحي إلي الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Keajaiban Al-Quran bukan hanya pada manusia, keajaiban Al-Quran bukan hanya pada alam yang zahir, tapi keajaiban Al-Quran juga terdapat pada jin. Tatkala jin mendengar Al-Quran, yastami'una Al-Quran, dia mendengar Al-Quran, dia kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan kaumnya tentang Al-Quran. بل إن مجموعة من الجن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغرض الاستماع إلى هذا القرآن، فأصبحوا دعاة إلى الإيمان والتوحيد لله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Di antara keajaiban lain adalah jin, para jin, mereka itu menjadi duat, mendakwahkan Al-Quran. Tatkala mereka itu kembali mendengar Al-Quran, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya sebagai duat pada tauhid, menjadi dai untuk mendakwahkan tauhid pada kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wa israfna ilaika nafaran minal jin." Tatkala sebagai kaum jin itu datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, tatkala mereka
jawablah seruan yang dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumana ajibu ya Allah wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. بل إن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن العظيم هداية لمن عمل به، ولهذا قال جل وعلا في البقرة وطه: فإما يأتينكم مني هدى، يعني القرآن. في البقرة قال: فمن تبع هداي، وفي طه قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. والقرآن أعظم ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hidayah. Allah menyebutkan dalam dua surat, yaitu di dalam surat Taha dan juga surat Al-Baqarah, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Dan apabila datang pada kalian Al-Quran ini, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan siapa saja yang dia itu mengikuti Al-Quran ini, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan juga tidak akan pernah sengsara. Dan Al-Quran adalah aqdul dzikr. Al-Quran adalah seagung-agungnya peringatan. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ضمن الله له ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو وإن كان حاله طيب وإن كان ذا مال أو ذا جاه فإنه في عيشة ضنكا والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى: يا الله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. La yadhillu wa la yashqa. Orang yang dia itu mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan pernah sengsara dan juga tidak akan pernah merugi. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa yang dia itu berpaling dari mengingatku. Dzikri di sini adalah Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini. Lima hasyartani a'ma, kenapa kami itu dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu melalaikan ayat-ayat kami, melalaikan Al-Quran, dan balasannya wa kadzalika al-yawma tunsa. Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian saat ini dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فهو يقول: لما حشرتني لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا يظن أن البصر هو البصر بالعين، ولكن البصر هو البصيرة في الحقيقة. ولهذا قال جل وعلا: فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dalam ayat tadi, orang-orang yang mereka itu dibangkitkan dalam keadaan buta, mereka yang dimaksud kebutaan di sini. Yang dimaksud kebutaan di sini adalah bukan buta mata, akan tapi buta hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana fi hadhihi dunya a'ma." Barang siapa yang dia itu di dunia ini dia buta, dia akan di akhirat juga akan dibangkitkan dalam keadaan buta. والقرآن نور لمن تمسك به وعمل به. يقول جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Al-Quran juga merupakan cahaya. Inna ja'alna, kami telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. بداية الآية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Dan begitulah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan min amrina. ولكن جعلناه nuran tahdi man nasya. Kami telah menjadikan nuran Al-Quran tahdi man nasya. Al-Quran sebagai hidayah bagi siapa saja yang menginginkannya. نهدي به من نشاء من عبادنا. Bagi siapa saja yang kami inginkan hidayahnya dari seorang hamba. اللهم اهدنا بالقرآن. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dengan Al-Quran. والقرآن عزيز. Al-Quran itu mulia. ومن أخذ به عز في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang dia itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia itu akan mulia di dunia dan akhirat. وإنه لكتاب عزيز. Dan sungguhnya Al-Quran adalah hal yang mulia. يعني نفيس. Yaitu berharga. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Bentuk penghargaan Al-Quran, berharganya Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan datang baginya kebatilan, baik itu dari depan ataupun dari belakang. تنزيل من حكيم حميد. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Walillahi al-izzatu wa li rasulih, dan hanya milik Allah lah kemuliaan, wa li rasulih, dan juga milik Rasulnya. ولكن المنافقين لا يعلمون. Akan tetapi orang-orang munafikin mereka tidak mengetahuinya. هذا القرآن العظيم Ini adalah Al-Quran yang sangat agung. من أخذ به وتمسك به نجا. Barang siapa yang dia itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia itu akan selamat. ومن تركه هلك في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang dia itu meninggalkan Al-Quran, dia akan sengsara baik di dunia atau di akhirat. ولهذا يقول جل وعلا Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala فاستمسك بالذي أوحي إليك. berpegang teguhlah kalian terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. فاستمسك. Bertambahnya bangunan, bertambahnya huruf, maka dia bertambahnya pula maknanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan imsik, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan istamsik. فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. Barang siapa yang dia itu berpegang teguh pada Al-Quran, hudiya ila siratal mustaqim, maka dia akan mendapatkan hidayah pada jalan yang lurus. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Berpegang teguhlah kalian kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kau berada pada jalan yang lurus. بل قد قيل هو الصراط المستقيم. Dikatakan juga itu merupakan siratul mustaqim, jalan yang lurus. الذي ذكره الله عز وجل في الوصايا العشر في سورة الأنعام. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Inilah jalanku, hadza sirati mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya semoga kalian itu jadi orang-orang yang bertakwa. فعلى المسلمين أن يقرأوا هذا القرآن. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia selalu membaca Al-Quran, أن يتلأوا هذا القرآن. memulai dengan Al-Quran. أتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة. Bacalah Al-Quran, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbik. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sesungguhnya salat itu melarang dari kefasikan dan kemungkaran. تأملوا يا أهل الصلاة. Perhatikan wahai para pelaku salat.
ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang dia itu membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya itu kebaikan. wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harf. Satu kebaikan itu akan dilimpahkan dengan 10 kali kebaikan, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. ولكن ألف حرف Lam satu huruf. وميم حرف. Jadinya berapa? 30 حرفا. والقرآن يزيد على 2000 كلمة مو حرف. Dan Al-Quran itu lebih dari 2000 kata. الله أكبر. كم في ذلك من الأجر؟ Kalau kita baca Al-Quran berapa? إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لماذا؟ يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Innalladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang dia itu membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas salata, dan dia itu mendirikan salat. أيوه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Dan dia itu menunaikan zakat dan juga menginfakkan hartanya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik itu dalam terang-terangan ataupun bersembunyi. Sirran wa alaniyah, yarjuna tijaratan lan tadur, dia itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berhenti. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu banyak padanya, wa yazidahum min fadli, dan menambah keutamaan baginya. إنه غفور شكور. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة Dan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, اقرأ bacalah ورتل dan naiklah وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Sungguhnya derajatmu, posisimu di akhirat itu berada pada ayat yang terakhir engkau. الله أكبر يا عباد الله. Allahu Akbar. ثم إن المسلم ينبغي عليه أن يتدبر القرآن. Maka sebenarnya seorang muslim itu untuk mentadabburi Al-Quran. بل يجب عليه أن يتدبر القرآن. Bahkan wajib bagi seorang muslim untuk mentadabburi Al-Quran. كتاب أنزلناه إليك مبارك. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada mubarakun, ليدبروا آياته untuk ditadabburi. وليتذكر أولو الألباب. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang dia itu memiliki akal, dan supaya orang-orang yang memiliki akal tadabbur dengan Al-Quran. فالتدبر وسيلة Tadabbur merupakan jalan, والتذكر نتيجة. dan tadabbur adalah hasilnya. إذ كيف يعمل بالقرآن من لا يتدبره؟ Bagaimana mungkin seorang itu akan bisa mengamalkan Al-Quran kalau seandainya dia itu tidak mentadabburinya? وقد ذم الله عز وجل من أقام حروفه ولم يقم حدوده. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang
ولهذا ذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون القرآن. Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburinya. فقال جل وعلا في سورة النساء Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, أفلا يتدبرون القرآن. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an? وهنا استفهام إنكاري كما يقول أهل اللغة. Dan ini adalah pertanyaan sekaligus pengingkaran sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. قال في سورة محمد. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan di dalam surat Muhammad, أفلا يتدبرون القرآن. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an? أم على قلوب أقفالها. Ataukah di telinganya itu ada sumbatan? وبعض الناس للأسف يحفظ القرآن. Sayangnya banyak sekali orang yang dia itu menghafal Al-Qur'an, شيئا من القرآن atau dia itu menghafal sedikit dari Al-Qur'an, ولكنه لا يتدبره. tapi dia itu tidak mau لا mentadabburinya, يتدبر ما فيه من الوعد والوعيد. tidak mentadabburi apa yang ada di dalamnya yang berupa peringatan dan juga ancaman, وما فيه من القصص من الأمم الآبرة. dan juga tidak mentadabburi kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang ada pada Al-Qur'an, وما فيه من التشويق والتهديد. dan tidak juga mentadabburi tentang surga dan juga neraka yang ada di dalam Al-Qur'an. ثم ينبغي لصاحب القرآن Oleh karena itu para pembaca Al-Qur'an, بل لكل مسلم sampaikan kepada setiap muslim yang kalian temui, أن يحفظ ولو شيئا من القرآن. untuk menghafal dan juga mentadabburi أن Al-Qur'an, يحفظ ولو شيئا من القرآن. untuk menghafal sekalipun sedikit dari Al-Qur'an. فإن الذي لا يحفظ شيئا من القرآن Orang-orang yang dia itu tidak menghafal Al-Qur'an walau hanya sedikit, قلبه كالبيت الخرب. hatinya seperti rumah yang rusak, rumah yang reot. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقد قال صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن. hati yang di sana itu tidak ada Al-Qur'an, أو قال الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن. atau dada yang di sana itu tidak ada Al-Qur'an sama كالبيت sekali. الخرب. Itu diibaratkan sebagaimana rumah yang reot, rumah yang akan roboh. وهذا البيت Dan rumah ini معرض للأوساخ dia itu pasti kotor, وللهوام pasti banyak binatang-binatang, وللدواب banyak hewan-hewan melata, بل معرض serangga-serangga, إلى الجن. bahkan mungkin saja ditinggali oleh jin. نعوذ بالله. Na'udzubillah. وقد قال الله عز وجل Allah Subhanahu wa taala menyebutkan عن القرآن العظيم tentang Al-Qur'an, بل هو آيات بينات bal huwa ayatun bayyinat. في Ya, صدور الذين أوتوا العلم. Al-Qur'an itu bal huwa ayatun bayyinat, ayat tanda bagi fi suduril ladina utul ilm. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Al-Qur'an itu ada di dada-dada kaum mukminin. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Dan tidaklah menolak Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang zalim. إذن المسلم Oleh karena itu seorang muslim لا يعذر tidak diberikan udzur lagi وليس padanya, له عذر dan tidak lagi ada udzur sama أن sekali يحفظ ولو شيئا قليلا من القرآن untuk menghafal walau hanya sedikit, ولو قصار الصور sekalipun hanya ayat surat-surat yang pendek. مع السبع المثاني سورة الفاتحة. Sab'al Mathani, sepertiga Al-Qur'an yang belakang, dan juga suratul Fatihah. بل لا تتم عبادته Bahkan ibadahnya itu tidak akan sempurna إلا بقراءة الفاتحة. kecuali dengan ketika itu dia itu membaca surat Al-Fatihah, menghafal suratul Fatihah. ثم إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini شفاء لما في الصدور. sebagai pengobat, sebagai penawar bagi hati, شفاء للأمراض sebagai penawar bagi penyakit-penyakit, الحسية والمعنوية.
baik itu penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. ولهذا قال جل وعلا Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya itu ada syifa, ada penawar, ada obat dan juga rahmah, ada kasih sayang. شفاء ورحمة للمؤمنين. Syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Syifa pengobatan, obat dan juga rahmat bagi kaum mukminin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan tidaklah bertambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. وقال جل وعلا Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وقالوا لولا فصلت آياته kalau seandainya Al-Qur'an itu أعجمي وعربي. kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa selain Arab, fussilat ayatuh, maka mereka itu, orang-orang itu akan mengatakan, tolong diperincikan lagi tentang Al-Qur'an itu. A'jamiyyu wa arabi, mungkinkah Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa selain Arab sedangkan orang yang diturunkan padanya itu adalah orang Arab? قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Qul huwa Al-Qur'an itu huda wa syifa. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu adalah hudan, petunjuk, dan syifa, obat. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. Dan orang-orang yang dia itu tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka di telinganya terdapat sumbatan. وهو عليهم عمى. Dan Al-Qur'an itu justru yang akan menjadi pemberat dosanya di hari kiamat. أولئك ينادون من مكان بعيد. Mereka itu akan dipanggil dari tempat yang jauh. فالقرآن شفاء للأمراض العضوية. Al-Qur'an itu menjadi penawar, menjadi obat untuk penyakit-penyakit yang zahir والأمراض المعنوية. dan juga penyakit-penyakit yang batin. ما الفرق بينهما؟ Apa beda keduanya? Apa beda antara penyakit lahir dan penyakit ما في batin? دكاترة معنا هنا؟ Lah, أطباء ما في؟ ada dokter mungkin di sini? أطباء للأجساد ما في؟ Ada dokter? العلماء أطباء القلوب. Ulama itu, mereka itu adalah dokternya hati. والدكاترة أطباء الأجساد. Adapun para dokter itu mereka hanya mengobati jasad saja, mengobati lahiriah saja. وأيهما أشد؟ Mana yang lebih penting? مرض القلوب ولا مرض الأجساد؟ ها؟ القلوب؟ سنتم. لأن الإنسان وإن كان مريضا بجسده. Kalau seandainya manusia itu dia sakit dalam lahiriahnya, إذا كان موحدا. kalau seandainya dia itu seorang yang bertauhid, صابرا. bersabar, محتسبا. dia itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, فإنه من أهل الجنة. maka dia itu akan menjadi ahli jannah dengan izin Allah Subhanahu wa لكن taala. إذا كان منافقا Kalau seandainya dia itu أو munafik حاقدا atau dia itu seorang yang أو hasad, في قلبه dengki, غل atau di dalamnya itu ada kedengkian di أو في hatinya, قلبه كبر atau di dalam hatinya itu ada أو في kesombongan, قلبه حسد atau ada iri, فيخشى عليه من النار. maka ditakutkan dia itu masuk neraka. والله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat jasad kita semuanya. لا ينظر إليك قبيحا أو جميلا Tidak melihat apakah kita itu tampan ataupun jelek. أو أبيض أو أسود Apakah dia itu orang yang berkulit hitam atau berkulit putih. أو عربي أو عجمي. Apakah dia itu seorang yang dari Arab atau non-Arab. ولكن الله ينظر إلى القلوب. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala إن melihat الله pada لا hati-hati kita. ينظر إلى أموالكم وأجسادكم Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat harta, tidak pernah melihat jasad. ولكن ينظر إلى قلوبكم Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati وأعمالكم. dan juga amal perbuatan. فالقرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. Maka Al-Qur'an itu penawar bagi penyakit lahir ataupun penyakit batin. ثم إن القرآن Sesungguhnya Al-Qur'an ينبغي للمسلمين أن يتحاكموا إليه. hendaknya seorang muslim menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hakim.
لأنه من عند الله عز وجل Karena Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. الذي قال جل وعلا كما في النساء Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, وإن تنازعتم في شيء kalau seandainya kalian itu berselisih أي شيء apapun juga, فالاقتصاد dalam ekonomi, في السياسة dalam politik, في الاجتماع dalam masyarakat, في كل شيء dalam hal apapun juga, فردوه إلى الله maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa والرد taala, إلى الله إلى كتابه dan mengembalikan kepada Allah dan juga kepada kitabnya والرسول dan Rasul, لسنته صلى الله عليه وسلم dengan mengembalikan kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ذلك خير وأحسن تأويلا. Itulah sebaik-baik takwil. إذن ينبغي علينا Oleh karena itu hendaknya بل kita, يجب علينا bahkan wajib bagi kita أن semuanya, نقرأ هذا القرآن membaca Al-Quran ini semuanya بتدبر dengan tadabbur, وتمعن dengan menikmatinya وتفكر. dan memikirkannya. ولهذا يقول جل وعلا أفلا يتفكرون. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala tatafakkarun, tidakkah kalian itu berpikir? أفلا يتذكرون. Tidakkah kalian itu mengingatnya? أفلا يعقلون. Tidakkah kalian itu mengakalinya, mencernanya dengan akal? ولا يصير المسلم كالكافر Janganlah sampai seorang muslim itu sebagaimana seorang kafir الذي أخبر الله عز وجل أن له قلب yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya orang-orang kafir itu memiliki hati. وله بصر Mereka itu juga memiliki penglihatan وله سمع dan mereka itu juga memiliki pendengaran. ولكنه لا يستفيد فيها بهذه الحواس. Akan tapi mereka itu tidak bisa mengambil faidah dari ini semuanya. لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثيرا وليس قليلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام يعني كالحيوانات بل هم أضل من الحيوانات لأن الحيوانات لا تعذب يوم القيامة وهؤلاء هم حطب جهنم حصب جهنم والعياذ بالله بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minan nas, dan sungguh kami telah menyiapkan neraka itu untuk banyak katsirun minal jinni wal ins, untuk banyak manusia dan jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak, bukan sedikit. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, mereka itu punya hati, punya akal, akan tapi mereka tidak mau mencernanya, tidak mau memahami Al-Qur'an. Walahum a'yunun, mereka itu memiliki mata, la yubsiruna biha, tidak mau melihatnya, tidak mau membacanya. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka itu juga memiliki telinga tapi mereka itu tidak mau mendengar Al-Qur'an. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti halnya hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ghafil, yang lalai. Ya Abdullah, wahai ibadullah, wahai hamba Allah amantu billahi rabban, yang mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya man amanta billahi rabban, wahai orang-orang yang mengatakan, mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabb wa ma'budan, dan sebagai tempat menuju ibadah, wa bil islami dinan, dan meridhai Islam, menjadikan Islam sebagai agamanya, Muhammadir rasulan, dan orang-orang yang dia itu menjadikan nabinya sebagai Muhammad sebagai nabinya. Idza aradta al-falah wan najah was salah, kalau kalian itu menginginkan najah, keselamatan dan juga falah, falah, salah, najah, kebaikan dan juga keselamatan, wat taufiq, dan juga taufik, wal fawz fid dunya wal akhirah,
dan juga keselamatan di dunia dan akhirat. فعليك بهذا القرآن Maka kalian itu wajib membaca Al-Quran, Tilawatan. mempelajari Al-Quran, baik itu dengan membacanya, وحفظا menghafalnya, وتدبرا mentadabburinya, وتشافيا dan menjadikannya sebagai obat, وتحاكما dan menjadikannya sebagai hakim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن Barang siapa yang dia itu mengamalkan kebaikan dan dia itu seorang yang mukmin, فلنحيينه حياة طيبة maka baginya kehidupan yang baik, طيبا في نفسه kehidupan yang baik pada jiwanya, طيبا في أهله baik kepada keluarganya, طيبا في مجتمعه baik pada masyarakatnya, حياة طيبة baik kehidupan yang baik. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahalanya, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sebagaimana amal perbuatan dia selama di dunia. ولأن من غايات القرآن Dan di antara tujuan Al-Qur'an التدبر والتأمل، tadabbur dan juga perhatian terhadap Al-Qur'an. فهيا بنا Oleh karena itu hendaknya kita itu segera لنتدبر آيات untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an عظيمات azimat بينات yang jelas. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. celaka orang-orang yang dia itu membaca Al-Qur'an akan tapi dia itu tidak mau mentadabburinya. من يعرف هذه الآيات؟ Barang siapa yang tahu ayat ini, فليرفع يده. angkat tangannya. Ayat yang menunjukkan bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an, أهل القرآن wahai para penghafal Al-Qur'an. Ada yang tahu ayatnya? آيات قال عنها نبيكم صلى الله عليه وسلم Ayat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. celaka orang yang membacanya tapi tidak mau mentadabburinya. وبعضكم قد يحفظها. Banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. ها Ayat apa? Surat apa? لا أحد؟ Tidak ada yang tahu? Alu Imran, اسمعوها. dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أواخر سورة آل عمران. أحسنتم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها فادعونا نتدبرها إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من الكواكب وعلوها واتساعها وارتفاعها. Nah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha. Celaka bagi orang-orang yang dia itu membaca surat ini, membaca ayat ini akan tapi tidak mau mentadabburinya. Yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud surat ini adalah surat Al-Imran, akhir surat Al-Imran. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala wa ikhtilafil laili wan nahar pada ayat. Nah. Wal ardi wa ma fiha min al bihari wal jibali wal ashjari wal anhar. Wal jibali wal anhar, dan gunung dan juga sungai dan yang ada di muka bumi. La ayat, merupakan tanda-tanda wa dalalat, dan juga dalil-dalil. Liman hadhihi al-alamat, untuk siapa dalil-dalil ini? Liulil albab, bagi orang-orang yang beralam, bagi orang-orang yang berakal. Al-uqul as-salimah, ya, akal yang masih sehat. Man hum ulul albab? Siapa itu ulul albab? Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik itu ketika dia itu berdiri ataupun duduk atau bahkan ketika dia itu berbaring. Annahum yadhkuruna Allah 'ala jami'al ahwal. Yaitu dia itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya, pada seluruh keadaan yang dia ada. Wa yatafakkarun, dan dia itu selalu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yata'ammalun, memperhatikan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia itu selalu memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yatafakkaruna fi hadzal khalq al-'azim, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Wa hadzal khalq al-'ajib, dan ini adalah ciptaan yang sangat ajib. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau menciptakan ini semuanya bukan untuk hal yang sia-sia. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin,
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini untuk bermain-main, tidak seperti itu. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. Kalau seandainya kami menginginkan permainan, maka kami akan menggunakan yang وما lainnya. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. Dan kami menciptakan langit dan bumi itu untuk suatu hal yang hak. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. إن ربك هو الخلاق العليم. Sesungguhnya Rabbmu adalah Khallaqul Alim, seorang yang menciptakan Al-Alim lagi cerdas. فهم يقولون Mereka mengatakan, ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ya Allah, Engkau menciptakan ini bukan untuk bermain-main, untuk لم hal yang تخلق sia-sia. ذلك عبثا. Maksudnya adalah bukan hal untuk yang sia-sia. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini bukan untuk hal yang tidak ada artinya. ذلك ظن الذين كفروا Itu adalah sangkaan orang-orang yang فويل kafir. للكافرين من النار. Dan orang-orang kafir baginya neraka. ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ya Allah Subhanahu wa taala, Engkau tidak menciptakan ini untuk hal yang sia-sia. سبحانك تنزيها لك. Subhanaka, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maka selamatkanlah kami dari neraka. يا ربنا Wahai Rabb kami, أنت ما خلقت هذا باطلا Engkau menciptakan ini bukan untuk hal yang sia-sia. وتنزهت أن تخلق باطلا Dan Engkau disucikan dari menciptakan yang suatu hal yang tidak فقنا sia-sia. عذاب النار. Maka selamatkanlah kami dari neraka. توسلون إلى الله عز وجل بأفعاله. Bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. Wahai Rabb kami, sesungguhnya orang-orang yang masuk neraka faqad ahzaitah, maka Engkau telah menghinakannya. إن الخزي والعار على من دخل النار. Maka kehinaan bagi orang-orang yang dia itu masuk neraka. فقد أخزيته. Sungguh Engkau telah menghinakan mereka. وما للظالمين من أنصار. Wa ma lidh-dhalimin lil ansar, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong baginya. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang memanggil pada kami, رسول من عندك ينادي للإيمان. yaitu Rasul yang menyeru kepada keimanan. وقرآنا من عندك ينادي للإيمان. Dan Quran yang Engkau turunkan juga menyeru kepada keimanan. أن آمنوا بربكم. Supaya kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فآمنا. Maka kami saat ini telah beriman. وهذا توسل لله بصالح الأعمال. Dan ini merupakan bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang saleh. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, أنه يجوز التوسل إلى الله بصالح العمل. boleh seorang itu bertawasul dengan amalan-amalan yang كما في saleh yang telah حديث dilakukan. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. Sebagaimana hadis yang sahih yang bercerita tentang 3 orang yang dia itu terjebak dalam goa. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mendengar utusan yang dia itu menyeru untuk supaya kita beriman, kemudian kami beriman. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. اغفر Ampunilah, من المحو. yaitu hapuslah, وكفر عنا سيئاتنا. dan ampunilah juga kesalahan-kesalahan kami. وتوفنا مع الأبرار. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah datang kepada kami apa yang dijanjikan oleh Rasul-Mu. ولا تخزنا يوم القيامة. Dan janganlah engkau wahai Allah Subhanahu wa taala menghinakan kami pada hari kiamat. وقد خاف من الخزي Kita semua takut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. إبراهيم عليه السلام. Nabi Ibrahim alaihi salam. فقال الله عز وجل عنه.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentangnya. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku ketika engkau membangkitkanku. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana tidak bermanfaat malun, harta juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang dia itu datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Wala tukhzina yaumil qiyamah. Dan janganlah ya Allah, janganlah engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengistijabahi doa-doa mereka. Allahumma la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa ini. Wal fa ta'qibiyah. Dan fa di sini ta'qibiyah, langsung. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amalan-amalan manusia baik yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Falladzina hajaru wa akhruju min diyarihim. Orang-orang yang dia itu berhijrah dari وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Dan dia itu selama perjalanan hijrahnya itu dia diganggu dan juga diperangi. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. وَلَأُدْخِلَنَّهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka semua ke dalam surga, yang di surga itu di bawahnya ada sungai-sungai. Thawaban min 'indillah. Sebagai bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan. Wallahu 'indahu husnul thawab. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi pahala. Thumma qala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Gak usah dihiraukan orang-orang kafir yang mereka itu berjalan di muka bumi. Mata'un qalilun. Mata'un qalil, dia itu hanya sedikit saja. Ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mereka itu kembalinya pasti ke dalam neraka. Wa bi'sal mihad, dan itulah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Akan tapi orang-orang yang dia itu beriman kepada Rabb-nya, bertakwa kepada Rabb-nya. Nasallallahu yaj'alana minal muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Wasiqal taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kepada orang-orang bertakwa, masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannat. Orang-orang yang bertakwa maka mereka itu akan mendapatkan surga. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Yang di bawahnya itu berjalan sungai-sungai. Nuzulan min indillah. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan bagi Allah Subhanahu wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa inna min ahli al-kitab. Dan sungguhnya bagi ahli kitab, yani min ahli al-yahudi wan nasara, yaitu maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, man yu'minu billahi, yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan kepada mereka atau diturunkan kepada kita, khashi'ina lillah, mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghisab dengan cepat. Thumma khatama hadhihi al-ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sebuah wasiat 'azimatin, yang sangat agung, syamilatin, yang mencakup, wafiyah. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman. يا أيها الذين آمنوا Wahai orang-orang yang beriman. اصبروا Bersabarlah kalian وصابروا dan terus bersabar واتقوا الله dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala لعلكم تفلحون. supaya kalian itu, إذا صبرتم kalau kalian bersabar وصابرتم dan terus bersabar واتقيتم الله dan kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan menjadi لأن لعل وعسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. لعل وعسى في القرآن واجبة. لعل وعسى لعلكم تفلحون. لعل semoga wajib. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian, la'alla di sini maksudnya adalah wajib, bukan harapan tapi sebuah kewajiban. والله لا يوجب عليه أحد وإنما هو يوجب على نفسه جل وعلا. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ada yang bisa mewajibkan untuk Allah, tapi Allah mewajibkan untuk dirinya. فهذه الآيات الكريمة Dan ayat yang mulia ini, هذه الآيات العظيمة ayat yang agung ini اشتملت على ثلاثة أمور. mencakup 3 perkara. أولها Yang pertama, مداومة ذكر الله على كل حال. untuk selalu kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. والذكر من أفضل الأعمال Dan zikir itu termasuk afdhalul a'mal ومن أجل الأعمال. dan amalan yang يقول paling صلى الله mulia. عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ألا أنبئكم maukah kalian aku kabarkan بخير أعمالكم amalan terbaik وأزكاها عند مليككم yang paling suci di sisi Rabb kalian, وأرفعها في درجاتكم yang mampu mengangkat derajat kalian setinggi-tingginya, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة. dan lebih baik daripada ketika kalian itu menginfakkan وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله. menginfakkan zahab, menginfakkan emas dan juga perak, dan juga lebih baik daripada tatkala kalian itu menemui musuh kalian kemudian kalian itu memenggal leher mereka atau kalian dipenggal oleh musuh-musuh kalian itu. قالوا بلى يا رسول الله. Para sahabat menjawab, bala wahai Rasulullah, na'am wahai Rasulullah, ya قال Rasulullah. ذكر الله. Yang di amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. عبادة يسيرة جميلة جليلة. Zikir merupakan ibadah yang sangat mudah, tapi dia itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولكن كثير من الناس عنها غافلون. Akan tapi banyak manusia yang lalai dengan zikir tersebut. الأمر الثاني Perkara yang kedua, التفكر والتأمل في مخلوقات الله. tafakur, selalu bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. والتفكر من أجل الأعمال. Dan tafakur merupakan amalan yang paling mulia. والتأمل من أجل الأعمال من أجمل الأعمال. Dan ta'amul juga merupakan perhatian, juga merupakan amalan yang paling agung. Liyatafakkarun, dalam ayat disebutkan liyatafakkarun. ولهذا يختم الله عز وجل كثير من الآيات. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menutup dengan لعلهم يتفكرون. la'allahum yatafakkarun, تلك supaya الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. sebagaimana ayat wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Di sini Allah تلك Subhanahu wa الأمثال taala. نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menutup ayat lain dengan liyatadzakkarun, supaya kita itu mengingatnya. العبادة الثالثة Yang perkara yang ketiga, عبادة عظيمة جليلة. ibadah yang paling agung, بل هي العبادة. bahkan itu adalah sebuah ibadah, بل هي مخ العبادة. bahkan itu adalah inti ibadah, كثرة الدعاء. yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang telah kita baca tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini merupakan sebuah doa. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. Rabbana man tudkhilin nar faqad ahzaita. Ini juga doa yang ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Rabbana, nah,
Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ini juga merupakan doa yang kita beristifadah dari doa-doa ini. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa yang keempat, yaitu janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Fastajaba lahum rabbuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengistijabahi doa-doa yang disebutkan tadi. Allahu akbar. Allahu akbar. Idzan, oleh karena itu, al-muslimu, seorang muslim, alaihi, hendaknya dia an yatadabbara al-Qur'an, untuk mentadabburi Al-Qur'an, wa ya'mala bihadha al-Qur'an, bukan hanya mentadabburi tapi juga dia harus mengamalkan, dan juga dia harus menjadikannya sebagai obat, yatahakamu ila hadha al-Qur'an, dan juga dia harus menjadikannya hakim. Al-Qur'anu dasturuna nahnu al-muslimun. Al-Qur'an itu undang-undang kita dan kita seorang muslim. Wa huwa min rabbil bashar. Al-Quran itu datangnya dari Rabbnya seluruh manusia. Alladhi ya'lamu ma yuslihul bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang baik bagi manusia. Amma al-kuffar, adapun orang-orang kafir, fadasatiruhum min al-bashar, maka mereka itu juga termasuk dari manusia. Wala ya'lamu bi rabbil bashar illa khaliqal bashar. Tidak ada yang tahu tentang manusia kecuali Rabbnya manusia. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kita kepada Islam. Wa 'allamna al-hikmata wal Qur'an, dan mengajari kita al-hikmah dan juga Al-Qur'an. Ahyina muslimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim. Amin. Katakan amin. Allahumma ahyina muslimin. Ya Allah. Wa tawaffana muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Ghaira khazaya wala maftunin. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن. آمين. ويتدبر القرآن. آمين. ويعمل بهذا القرآن. آمين. ويتشافى بهذا القرآن. آمين. ويتحاكم إلى هذا القرآن. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ما كان من صواب فمنك وحدك لا شريك لك، ومن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Setelah Syekh menyebutkan doa yang kita amini semuanya, beliau mengatakan kalau seandainya apa yang beliau katakan itu kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu ada kesalahan di sana, maka itu dari diri beliau dan juga dari syaitan. Maka beliau meminta maaf pada kita semuanya dan beliau telah menutup majelisnya. Hal min asila? Ada pertanyaan? Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Faqat. تفضل. هل من أسئلة عندكم سؤال بالعربية أو بالأندونيسية؟ موجود. اسأل يا أيها الشيخ الكبير الشباب. نعم، يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، والدليل حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار. لا، السؤال يستمر في كل حينه في كل دعائه. يدعو الله عز وجل ويدعو الله بأعماله الصالحة. يدعو الله عز وجل ويقول اللهم إني أدعوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بإني آمنت بك ربا وبنبيك محمد رسولا وبالإسلام دينا. تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة، وهذا حدث فيها الحديث في البخاري.
Syekh menjawab, tadi pertanyaannya apakah boleh kita itu selalu bertawasul di setiap doa kita, maka beliau menjawab, kita diperbolehkan untuk bertawasul pada setiap doa kita, yang dibuktikan dengan dalil yang 3 orang yang dia itu terjebak dalam gua, dan juga beberapa hadis yang beliau sebutkan. والتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته كذلك. Begitu juga ada tawasul dengan asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-asmaul husna. Walillahi, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah. Fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Maka berdoalah kepadanya dan tinggalkan orang-orang yang mereka itu yulhid, mereka itu penyeleweng dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka. Maka di antara bentuk tawasul adalah mengatakan ya Razzaq, wahai Maha pemberi rizki, berikanlah kami rizki. Itu adalah bentuk tawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman arhamni. Wahai Ar-Rahman, berikanlah rahmat kepadaku. Nah, ini bentuk tawasul dengan asma yang lain. Ya Latif ultuf bi. Wahai Latif, yang maha lembut, berikanlah kelembutan padaku. Walau tatabba'na al-anbiya fi surat al-anbiya. Kalau seandainya kita perhatikan dalam surat Al-Anbiya, lawajadna anna kulla nabiyyin lahu mas'alatah. Maka kita dapati bahwasannya di sana itu setiap nabi pasti memiliki permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, da'a Allah azza wa jalla, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yunjih min Fir'aun, an yunjih fi safina, untuk supaya diselamatkan di dalam bahteranya. Wa Ayyub alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, massahu dhurr, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan dari penyakitnya. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub idh nada rabbahu, dan tatkala Nabi Ayub menyeru kepada Rabbnya, anni massani ad-dhurr, sungguhnya aku tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau Zat yang maha penyayang. Wa Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, kana fi hammin wa ghammin, dalam keadaan galau, fi dhulumatin thalath, pada 3 kegelapan. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihi salam berdoa, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa tersebut. Wa najjaynahu minal gham, dan juga Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang mukminin. Wa Zakaria idh nada rabbah, Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan. Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan keturunan. Wa anta khairal warithin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi Zakaria dengan memberikan Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan Nabi Zakaria, istri Nabi Zakaria diberikan kesalihan. Limadha istajabna li haula'il anbiya alaihim salam? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa para nabi ini? Kenapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, dan mereka itu selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal akhir. Baik. Tafadhal. طيب نستمر ولا نوقف؟
lanjut atau نستمر ولا نوقف؟ Oke, insyaallah ada soal akhir. اسألهم. Baik, mau dilanjutkan lagi atau cukup? أنا ما عندي مشكلة. نستمر ولا نوقف؟ أبغى كلكم، ما هو واحد اثنين. اسألهم. Pengen dilanjut atau dicukupkan? Nah, beliau pengen jawaban dari semua, bukan dari satu saja. Yastamir. إلى الفجر. كثير من المجتمع الناس اليوم يقرؤون كتاب الله يقرؤون القرآن بمجرد القراءة دون تدبر وهذه عملية سيئة وهل يحصل أجر؟ هو يحصل على أجر القراءة. Dia hanya mendapatkan, jadi pertanyaannya seperti ini. Ada orang yang dia itu hanya membaca Al-Quran saja tanpa mentadabburinya. Apakah dia itu mendapatkan pahala? Maka jawaban dari Syekh, dia itu mendapatkan pahala tapi hanya pahala membaca, bukan pahala tadabbur. لكنها ليست الهدف من إنزال القرآن. Tapi القراءة ليست الهدف من إنزال القرآن. Tapi Al-Quran, tapi yang namanya qiraah saja dalam Al-Quran itu bukan tujuan diturunkan Al-Quran. وهذه مصيبة المسلمين. Dan inilah musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini. يحفظون القرآن. Mereka itu menghafal Al-Quran. ولكنه لا يدري ماذا في هذا القرآن. Akan tapi mereka tidak tahu apa yang dibaca. فترى أن القرآن ينهى عن الطواف بالقبور. Lihat, Al-Quran di sana melarang seorang itu untuk tawaf di kuburan. غير الله. Juga melarang seorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وهو يدعو غير الله. Akan tapi banyak manusia yang mereka itu berdoa kepada selain Allah. Ya asafa ala Yusuf. Aduhai, sayang bagi Yusuf. Fahimtuha? Paham semuanya? Al-Quran unzila litadabbur. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi wal amal dan diamalkan wat tashafi dan untuk dijadikan obat dan dijadikan sebagai hakim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran diturunkan kepadanya mubarak, penuh barokah, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan untuk dipikirkan oleh orang-orang yang berakal. Tadabbur itu merupakan tujuan. Adapun tadakkur maka dia itu adalah hasilnya. Nah, maka hendaknya seorang muslim itu dia itu hendaknya seorang muslim dia itu belajar bahasa Arab supaya dia itu memahami Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya kalian itu ta'qilun, supaya kalian itu memikirkannya, supaya tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran kalau seandainya seorang itu tidak memahami Lughatul Arabiyyah, tidak memahami bahasa Arab. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Fi soal akhir? Fi soal akhir, nah. Hada soal akhir. Fadal Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhana, hal yalzam man arada an yatadabbara al-Qur'an an yafhama al-lughah al-arabiyyah wa kayfa man la yafham al-lughah al-arabiyyah ma'a annahu yurid an yatadabbara al-Qur'an. Terjem as-soal. Kita qulna as-soal hada nafsuhu. نفس السؤال يعني أجاب الشيخ. Terjem. Baik, pertanyaan dari Ustaz Fadli, beliau menanyakan apakah seorang itu tatkala mentadabburi Al-Quran dia itu harus paham bahasa Arab. Bagaimana kalau seandainya seorang itu tidak paham bahasa Arab? Bagaimana cara mentadabburinya? Ana la atasawwar anna ahad yastati' an yatadabbar Al-Quran bila lughah. Baik,
tidak mungkin seorang itu bisa mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran kalau dia itu tidak bisa bahasa Arab. لكن يمكن أن يقرأ في كتب التفسير. Tapi mungkin saja dia itu bisa mentadabburinya dengan cara dia membaca kitab-kitab tafsir بلغته dengan bahasa yang kita pahami. لعل ذلك أن يكون عونا له على التدبر. Itu bisa menjadi penolong sebagai sarana supaya kita itu bisa mentadabburi Al-Quran. لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ القرآن أن يتعلم اللغة العربية. أنا أعرف. Karena tidak setiap kita itu bisa belajar bahasa Arab. وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Ketika orang-orang itu mereka itu meminta diperincikan Al-Quran a'jami wa arabi, apakah Al-Quran ini diturunkan kepada dengan berbahasa selain Arab, padahal Al-Quran diturunkan kepada orang Arab? Nggak akan mungkin. Ini istifham ingkari. فاللغة العربية ما أتعصب لها أنا. Bahasa Arab itu Syekh bukan ولم ta'assub, ترتفع بكلامي. bukan karena beliau bahasanya bahasa Arab. ولكنها أخذت هذه المكانة من الكتاب والسنة. Bahasa Arab itu dimuliakan oleh kitab dan juga sunnah. الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. والسنة النبوية كذلك. Dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diturunkan dalam bahasa Arab. والله أعلم. Dan Allahu a'lam. أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم وحسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهد علينا، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. وأشكر لأخي المترجم على جهده، ولإخوتي مدير المعهد وغيره من الأساتذة، ولأهل الحي وأهل المجتمع الذين يحبون الخير ويقيمون هذا المسجد ويقومون طاعة الله في هذا المسجد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Beliau berterima kasih kepada kita semua, kepada hadirin semuanya, dan juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan beliau menutup majelis kita pada kesempatan kesempatan malam kali ini. Fa aqulu lakum jazakumullahu khairan wa ghafarallahu lana wa lakum wa liwalidaykum wa li jami'il hadirin was sami'in. Asallahu ayyan fa'ana bi muhadaratikum nafi'ah. Insyaallah ta'ala. النية موجودة. نعم. والإنسان يثاب حتى على نيته. نعم. طيب. قولوا جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله. أين أخي؟ نعم. أين أخي؟ قد خرج يا شيخ. السلام عليكم. Kantor ya? Untuk rezeki. Nanti betul.